Habib Fakir Habib Usti Bersalakan Habib Muhammad Idris Abu Bakar Sawal Habib Abdul Rasak wal Habib Ali Al-Salihi Habib Hamzah Sawal Habib Idris Idris Al-Qadhi Qadhi Subakut wa Habib Rasim Beramakan Hamid wa Habib Ali Baliman Hamid wa Habib Abu Ya Habib Rahman Al-Fabi Abdul Rakab wa Abu Ya Habib Rahman Tahir Habib Abdul Rakab wa Habib Umar Abdul Rizli wa Habib Ali bin Abdul Rahman bin Ali bin Sawal Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Rahman bin Sawal Habib wal Habib Allahumma barik ya ila sallallahu wa sallam bi Aisyah Tahiyat wa Aisyah Hamid wa Babat Fatimah bin Nabi wa Babat Zubair bin Nabi wa Babat Rahman Hamid wa Babat Sa'ad Nabi wa Babat Zainab bin Zawd wa Babat Rasul wa Babat Muhammad Nubi wa Sahabat wa Babat bin Sa'ad wa Nabi Sallallahu Sahabat wa Babat Sa'ad Ahmad bihi Imam Al-Habib Al-Qadhi bi Al-Fikr Al-Imam Al-Qadhi Al-Habib Al-Nasgah wa Sahabat Al-Nasir Al-Makam Islamiyah Muhammad Rasul Al-Musafir Al-Sahal Al-Nasir Al-Sahal Habib Rahman Al-Siyah Al-Habib Al-Qabi Muhammad Wasiat Usulullah Al-Sisi Tebal Tiku Bisat Wasiat Al-Habib Abdullah Biadab Al-Habib Ustaz Al-Qam Al-Sahab Al-Habib Al-Sahab Al-Habib Al-Sayyid Al-Sahab 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 Al-Bas Al-Imam Al-Habib Khalid bin Al-Matri Al-Habib Muhammad Subid Al-Habib Al-Zakam Kimna Masjid Al-Mudah Al-Habib itu sudah berkesemih Aina Al-Habib Ulama Al-Habib Al-Sahab Al-Musawasi Wasman Al-Sahab Al-Habib Al-Skab Al-Habib Musa Al-Rajab Al-Habib Qasim Al-Sahab Al-Qasim Al-Sahab Al-Habib Ahmad Al-Zakam Ubabal Al-Quwa wa Ustaz Al-Huzi wa Muhammad Salih Al-Najib وكلكم على بأمر الإسلام والزفاء والنمكوتي والإسلام خصوصات أول الإنقاذ الحبيب عبد الرحمن بن أحمد نبيل وسائر النهمي وعميان المهمين وإلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واذكر لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء
لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يأمرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وعلى ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وعلى ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا تبنا إلى الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا
لم يلد ولم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعل العسر تكفى ثوابا ما قرانا من القران العظيم وما حللنا من لا اله الا الله وما استغفرنا من سبحان الله وبحمده وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نكتبها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من بعد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعالم وصولهم وفروعهم ليقضى يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدهم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكرا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك وسط رحمتك ومع اوليائك الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكرم الله عليما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة والرفاع. صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاها وأوساع. صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصرف بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسل من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صل عليك الله بارئك الذي بك يشفع خسنا وحدانا صلى الله عليه الأطهار معلن سرك الأسماء وهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماتي دينك وصدرون ولائهم عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما أهدى هادت مودة حيا جل شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب فلنهم إلا وعطها ولها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بدر النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به تعشوا وأذهب أمرانا واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا واصنع الأسئلة تشفع والهب الآذان صلى الله عليه وانشد لأنصبك أمجدبا واهد لقلبك يمتلئ وجدانا وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما أمره فقال جاءكم نور سبحان الذي أبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من به ذكره عاذب به منانا ورحمة المولى تأمل القول قوله فليفرح واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشرا أنوار قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وكنت أكوانا صلى الله عليه واعبد إلى أصل ربي لم يزل ينقلوني بين الديار مصانا صلى الله عليه لم تخترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى خروجها صلى الله عليه وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا صلى الله عليه طهره الله كما اختاره وما
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بيانها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى بذلك رتبة ومكانا. وهو وإن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع لقد لا تانا. حتى أنال ارفع وسط تعطى وقل يسمع لقولك نجم بحرك بانا. ولواء حبل الله جل بيدي ولأول آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا. ولا سوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عنا الله نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المحسنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم
عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان ينظر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن أبي مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه كذلك على أعزز بذلك شأنا وأحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورمت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورد نفسي وبينك عرشي وبدان كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق بلاد المشفى إهانا صلى الله عليه فجر أبرزت شمس الهدى
الله جل شأنه لنعمته وصوابه تحيي القلوب وتحيي الأشجان والله بعزم عليه فما يسهل القول منا ويكون سلاما يا الله محمد بسرير العالم به صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع وإليه فكرنا ورجانا يا الله الواحد الأحد يعني إله الحمد والسجين بمن إليه تعالى يا الله داره وحبيبه وصفيه به الإله يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا جل دعوانا يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله وسعنا ولا غفر ذنبنا ولا تأخذ ربنا قضانا يا الله طه المصطفى أمن على قدم الحبيب ربنا يا الله أرنا بفضل منك لم تحمد ببحجة عين الرضا تعالى يا الله به في كل حال عبدنا وحبال من ودى ومن والى يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالب الأنصارنا يا الله العاملين والسعين في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد نجوناك وحقق صلانا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة الله في رضا الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله بلد الحاجات واحسن حملنا عند الممات واصلحا مقبانا يا رب واجمعنا واهلا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن صحبه رسول الله أجمعين آمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله معاشر الحبايب والأدالس والحاضرين. Atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dikumpulkan dalam rangkaian rutinitas setiap malam Selasa, majelis setiap hadat dan dakwah. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali dibuka iftitah majelis ini setelah kurang lebih 2 bulan kita libur dikarenakan banyaknya agenda daripada bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan awal iftitah ini menambah kembali keberkahan ini majelis, dan mudah-mudahan insyaallah akan kembali ramai ini majelis, karena mungkin ini di awal, mungkin banyak yang belum tahu. Tolong saling sampai, insyaallah ini majelis tetap akan dimulai di setiap malam Selasa. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Bibuna Akhina Billah Habib Abdurrahman bin Taufik bin Syab Mudirul Majalis Ratibul Hadat wa Da'wah.
mata'ana Allah fi tulli hayati fid darain amin. Akhina fillah Sayyid Ahmad Farhan bin Abdurrahman Al-Hamid, Ketua Majelis Istiqlal Haddad wa Da'wah, mata'ana Allah fi tulli hayati fid darain amin. Juga hadir bersama kita pada malam hari ini dua penceramah. Yang pertama, akhina fillah Ustadzuna Al-Habibuna Habib Syarif bin Abdurrahman Al-Ghadri, mata'ana Allah fi tulli hayati fid darain amin. Juga hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Habib Qasim bin Abdurrahman bin Syihab. Hadir bersama kita juga Al-Habib Fikri bin Yunus Tanakwa, Al-Habib Salim, Al-Habib Ali Segaf bin Syihab, Wakil Ketua Majelis Haddad wa Da'wah Al-Habib Raihan bin Fuad Bafagih. Juga para habaib lainnya, Al-Habib Ali bin Abdul Wakab bin Syihab juga hadir bersama kita pada malam hari ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali. Mudah-mudahan habaib kita istiqomah bersama kita dalam majlis ini. Allah jaga mereka daripada segala macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang selalu setia menjaga ulama-ulama kita, yang selalu setia menjaga habaib kita pada rombongan Laskar Bela Ulama. InsyaAllah Allah selalu jaga mereka dalam menjaga habaib kita. Allah permudah segala urusan mereka, Allah lancarkan segala urusan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah pada malam hari ini hadir bersama kita, yang selalu istiqomah bersama kita, Majelis Pecinta Habaib yang rela datang dari jauh, dari Merah Mata ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidaklah Allah keluarkan kita di tempat ini, melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat penyakit di antara kita, dan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan daripada nasihat-nasihat dari guru kita, karena ini kita pembukaan, mungkin ada sepatah dua patah kata dari pembina Majelis Istiqlal Haddad wa Da'wah. Pembina majelis mungkin di akhir kita minta nasihat terlebih dahulu pada guru kita Ustadzuna Al-Habib Syarif bin Abdurrahman Al-Ghadri, Ustadzuna Al-Habib Qasim bin Abdurrahman bin Syihab. Fa'alaihi falyatafadhal mashkurah. Mungkin waktunya agak dipersingkat aja, paling lama 15 menit. Fa'alaihi falyatafadhal mashkurah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-badru alaina من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله له. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإسلام والإيمان، نعمة الصحة والعافية، وأعظم النعمة نعمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di dalam majelis Majelis Haddad wa Da'wah Palembang. Alhamdulillah, kita di sini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat walafiat. Diceritakan Nabi Adam, tatkala itu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Adam itu iri kepada kita. Nabi Adam iri kepada kita karena empat hal. Yang pertama kata Nabi Adam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Wahai Allah Subhanahu wa taala, tatkala aku di surga, aku sekali buat maksiat, Allah turun ke aku di dunia. Sedangkan umat Nabi Muhammad setiap hari seperti makan kita berdosa kita itu. Tapi yang pada akhirnya Allah bakal kumpul ke kita di surga. Yang kedua kata Nabi Adam,
aku iri kepada umat Nabi Muhammad tatkala aku buat dosa di surga aku menggunakan pakaian. Tatkala itu aku buat dosa di surga aku menggunakan pakaian. Tapi Allah turunkan aku di bumi, maaf, tidak menggunakan pakaian. Sedangkan umat Nabi Muhammad mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan pakaian, tapi Allah pakaikan mereka. Yang ketiga, tatkala itu kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad tatkala aku berbuat maksiat, berbuat dosa di surga, aku bersama istri aku. Tapi Allah pisahkan aku sama istri aku. Yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan berpisah sama istri awal. Sedangkan umat Nabi Muhammad mereka berbuat dosa dimanapun sama siapapun, Allah masih kumpulkan mereka bersama keluarganya. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad tatkala itu aku berbuat dosa memakan buah kulbi di surga, aku diturunkan ke dunia. Di dalam riwayat Nabi Adam itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun, tapi Allah tidak pernah terima taubatnya tatkala kecuali di Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dimanapun, dalam keadaan apapun, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya. Allah kabulkan doanya. Alhamdulillah. Sekarang kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Adam dan nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Musa itu iri kepada kita dan mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin seperti kita, ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kita sudah sering dengar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala di padang mahsyar seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, yang mana keadaan tersebut tidak pernah Allah marah semarah-marah tersebut. Tatkala itu kita datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Tatkala kita minta syafaat kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam apa? Nafsi, nafsi. Kita datang kepada Nabi Nuh, begitu juga jawabannya nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kecuali cuma sikap yang ngomong analah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Bakhil man dzukirtu indahu fala. Wong yang pelit itu kata Nabi, apabila nama aku disebutkan mereka tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di sini membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena apa? Karena kerinduan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru rindu Nabi Muhammad sebelum beliau meninggal itu. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, cak mana umat aku kalau aku meninggal? Maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Kata Allah, wahai Muhammad, aku harap ke surga atas umat sebelummu dan engkau dan umatmu masuk dalam surga. Allah harap ke surga atas umat sebelum kita, sebelum engkau Muhammad dan umatmu masuk dalam surga. Alhamdulillah kita di sini juga sudah jelaskan Nabi hadisnya pada bani matul majalis al-ilm al-jannah. Lima hadiah rampasan. Majelis al-ilm ini adalah surga. Alhamdulillah kita duduk sini berarti kita dapat surga. Mungkin ini tuh yang anak bisa sampaikan. Lebih dan kurang anak minta maaf. Allah anak minta ampun. Lebih manfaat Nabi barakatihi. Amin. Wahdina husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وبعث جنة صلى الله عليه وسلم الحمد لله. صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi wa birahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu daimain bi dawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan serta nikmat peluang sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengumpulkan kita. Allah dudukkan kita di dalam majlis, di dalam perkumpulan yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena beliau tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin mustami'in ikhwani yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Qirtas bahwasanya sebagian daripada ulama beliau menyebutkan lau anna thawaba majalis ilmi bada linnas lam tatalu alaihi hatta yatruku kulla dimaratin dimaratahu wa kulla suqin suqahu. Disebutkan bahwasanya seandainya lau anna thawaba majalis ilmi, seandainya pahala hadir di dalam majelis ilmu bada linnas ditampakkan kepada manusia. Di sini kan kita pembukaan iftitah majelis ilmu. Selain majelis zikir, ibadah dan dakwah, majelis aktif, ada juga kajian ilmu. Maka dikatakan seandainya pahala hadir majelis ilmu ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hatta maka manusia ini akan saling bunuh. Untuk apa? Untuk hadir di dalam majelis ilmu. Hatta yutraku kulla imaratin imaratahu. Bahkan mereka demi untuk hadir majlis, mereka meninggalkan jabatan-jabatan, mereka meninggalkan kedudukan-kedudukannya. Wa kulla suqin suqahu, dan yang punya pasar pun akan mereka tinggalkan demi untuk hadir majlis ilmu. Ini sebenarnya cukup untuk motivasi kita. Bahasanya tadi disebutkan 2 bulan kita sudah libur untuk hadir maulid dari Arba'in, Isrin dan selanjutnya. Di situ juga kita baca biografi Nabi, kita pun belajar ilmu. Dan sekarang ketika dibuka kembali majelis ilmu, sebetulnya kita ini harus lebih semangat. Karena kita ini sudah dicas ketika hadir maulid, ketika kita hadir peringatan maulid. Kita sudah dicas oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sekarang kita amalkan apa yang kita dapat di dalam bulan maulid. Kita hadir majelis ilmu, kenapa? Karena pahalanya seandainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya manusia akan saling bunuh untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kemudian kemudian disebutkan bahwasanya idza habballahu 'abdan istaqalahu fil khairat. Bukti ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hamba tersebut di dalam perkara-perkara yang baik. Jadi ketika kita nak tahu kita ini dicintai oleh Allah atau tidak, kita ini diperdulikan oleh Allah atau tidak, maka jika diri kita. Ketika kita tiap harinya sibuk di dalam perkara yang melalaikan, maka bisa jadi kita tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita digunakan oleh Allah anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk melakukan hal-hal yang baik, maka itu bisa jadi bukti kalau Allah cinta dengan kita. Dimudah ketika kita banyak tiap hari yang melakukan hal yang baik, maka Allah cinta. Kalau kita banyak melakukan hal yang tidak manfaat, maka Allah pun
sudah tidak peduli lagi dengan kita. Makanya Nabi itu beliau pernah mengatakan alamatu iradillah al-abdi isyghal bima la ya'ni. Tanda bahwasanya Allah sudah berpaling, tidak peduli lagi dengan seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hamba tersebut di dalam perkara yang tidak manfaat. Jadi kalau kita tiap pagi sibuk, kita habiskan waktu kita di dalam perkara yang tidak manfaat, maka itu bukti kalau Allah tidak peduli dengan kita. Itu bukti kalau Allah sudah tidak lagi memperhatikan kita. Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Wa ini imru'un zahabat sa'ah min umrihi bi ghairi makhliqahu. Dan seandainya ada seorang hamba yang berlalu satu saat dari waktunya di dunia ini, yang dia gunakan waktu tersebut untuk hal yang mana Allah ciptakan dia, bukan untuk dia lakukan. Jika kita tahu kita ini diciptakan Allah untuk ibadah. Nama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia ini diciptakan untuk ibadah. Nah, ada manusia yang dia pergunakan waktunya bukan untuk ibadah. Dia habiskan waktunya, umurnya bukan untuk ibadah. Maka la jadirun ayatul hasnatu tula umrih. Maka sudah jadi pasti dia akan nyesel seumur hidup. Kenapa? Karena satu-satunya penyesalan penduduk surga adalah kenapa kok mereka ketika hidup tidak digunakan waktunya untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu-satunya penyesalan penduduk surga. Kalau orang sudah masuk surga itu tidak ada penyesalan lagi, sudah nikmat. Tapi ada siko yang mereka sesalkan berlalu satu saat dari umurnya yang tidak digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Dalil Hidayah beliau mengatakan kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdagang. Jadi kita hidup di dunia ini ibarat berdagang. Allah berikan kepada kita modal umur. Modal kita adalah umur kita. Makanya dikatakan wa umruka ra'su malika. Umur kalian adalah modal. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan umur tersebut kita berdagang. Berdagangnya kepada siapa? Kepada Allah. Jual belinya kepada Allah. Ketika kita gunakan umur tadi, ketika kita jual modal kita tadi, kita jual kepada pembeli, kepada Allah, dengan kita jual perkara yang tidak nanti manfaat. Kita gunakan umur kita dengan sesuatu yang melalaikan, misalnya. Berarti kita jual umur kita kepada Allah dengan perkara yang mungkin tidak nanti manfaat, tidak nanti faedah, tidak nanti efek untuk akhirat kita. Maka Allah akan beli umur kita dengan uang. Kebalikannya, ketika kita gunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, maka Allah pun akan beli umur kita dengan surga. Jadi simpel kehidupan ini ibarat pedagang. Modal di mana? Umur. Kalau kita jual modal kita, barang yang kita punya, modal kita jual dengan ibadah, Allah beli dengan surga. Kalau kita jual dengan maksiat atau hal yang melalaikan, maka Allah jual dengan neraka. Nah, tinggal keputusannya di tangan kita. Kita nak gunakan modal ini, umur ini untuk ibadah atau untuk maksiat. Kalau kita gunakan untuk ibadah, maka Allah janji Allah akan beli umur kita dengan surga. Tapi kebalikannya, kalau kita gunakan umur kita untuk maksiat, maka Allah pun sudah menyiapkan azab yang sangat pedih di dalam api neraka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala lisani Muhammad syahadu sutri wa sabbi wa ala qadati lisani wa qawlihi wa sallallahu lisani wa hadihi bi jahdihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah memberkahi kepada diri kita sekalian semuanya yang hadir, baik di mana keluarga, ayah, ibu, sedang nikah istri, dan begitu juga salawat dan salam jadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut juga akhir zaman. Alhamdulillah sudah kita dengarkan nasihat dari guru kita, mudah-mudahan bermanfaat. Yang khusus saya dan untuk sekalian yang di Rabbal sedikit menambahkan karena di dalam majelis pembukaan di suatu atau dakwah yang lebih 2 bulan itu saat ini walaupun tetap kita berjalan
ikhwani rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan kepada Habib Ahmad Ferhan ya, panitia yang baru, mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh, orang tuanya kepada sahabat solehnya, amin ya rabbal alamin. Tamat juga berarti mana? Konaan gitu. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala sedikit menambahkan yang dimaksud dengan keberkahan, yaitu ziyadatul khair, menambahkan kebaikan kepada kita. Ya, menambah kebaikan kepada kita. Kita sering dengar dari para asatidz kita atau para dai ceramah, mudah-mudahan kita diberkahi Allah dalam perkumpulan ini. Maksud di dalam keberkahan yang diberkahi Allah yaitu ziyadatul khair. Setiap kita hadir majlis taklim itu ada tujuan untuk menambah kebaikan, bukan untuk mengurangi apa yang kita ada. Yang sudah kita ada mungkin tanaman di musola dan kita melakukan musola 5 waktu, maka yang sampai kendor tak kalah kita hadir majlis taklim melainkan menambahkan kebaikan tersebut dengan amalan dobian ataupun bahagia. Kan itu yang dimaksud ziyadatul khair. Kalau tujuan kita dalam hadir majlis taklim, kalau zakat itu tujuan untuk ziyadatul khair itu cuma. Apalagi disampaikan tadi oleh Habib Yosef tentang masalah maulid, al-basyir mendukir lahu kalau misalnya alaiya, itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu doa salah satu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril salah satu doanya itu. Kala datang Nabi Muhammad, ya hai Nabi Muhammad, celakalah orang tak kala mendengar namamu tapi tidak berselawat sama engkau wahai Nabi Muhammad, maka apa Rasulullah semoga Allah menjauhi orang tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, amin. Itu langsung doa yang dijawab doa yang langsung doa malaikat Jibril oleh Nabi Muhammad SAW dengan jawaban amin. Terus juga ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kalau kita dalam adat taklim ataupun di situ dibacakan maulid Nabi ataupun wajibul haddad, kita asik dengan urusan kita masing-masing. Karena kita saat ini menghadap Allah dan baginda Nabi Muhammad. Kalau kita asik kita dengan urusan kita masing-masing, obrolan kita masing-masing, ya rugi oleh diri kita sendiri. Kita di sini mengikuti salafus saleh kita, bukan untuk mengikuti yang lain-lain. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai ayat atullah wa atur rasul. Setelah itu taat ulul amri minkum, pemimpin kalian. Cak mana kita nak taat sama Allah? Cak mana kita nak taat sama Rasulullah? Cak mana kita nak taat sama pemimpin kita? Tentu ilmu sudah disampaikan masalah ilmu. Kita dengan ilmu kita nak sholat zuhur, tentu yang harus kita tahu ilmu dulu. Cak mana cara melakukan sholat zuhur? Berapa rakaatnya? Apa yang harus dilakukan sebelum sholat zuhur? Berwudu. Berapa jumlah rakaat? 4. Dan mungkin kita nak mengurangi 3. Itulah yang dimaksud dengan atullah, taat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengubah apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud atullah wa atur rasul. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya sampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, Tarul Kalam. Mungkin apalagi saya, mudah-mudahan itu semua dia dari ucapannya dia terpakai. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Tarul Kalam, tinggalkanlah ucapan yang tidak pantas daripada yang tidak pantas diucapkan. Karena asal musola kita tidak pernah keluar dari lisannya kecuali kebaikan dan ucapan-ucapan yang baik. Maka dari itu ucapan yang ada yang tidak manfaat yang di dalam diri kita yang sering kita ucapkan, janganlah kita ucapkan. Ya, karena mungkin ucapan tersebut bisa menjadi malapetaka buat umat Islam sesama Muslim. Apalagi pada saat ini lagi heboh-hebohnya kita, lagi sulitnya bukan sulit ibaratnya tadi mengeser sesuatu yang tidak jelas. Mungkin itu jebakan buat kita, karena mereka semua lagi ingin mencari kesalahan-kesalahan kita.
jangan kita sayang. Tapi kita tanyakan kita berbeda hukum benar apa tidak. Karena kalau kita sebarkan, kita ini akan menghancurkan buat ribut antar sesama muslim. Indonesia banyak muslim di Indonesia. Kita muslim banyak di Indonesia. Tapi heran, kadang kita sendiri saling bermusuhan sesama muslim. Kadang-kadang disebabkan identik dengan ormasnya atau kelompoknya atau itu gurunya atau itu umpamaan orang tuanya atau keluarganya. Kalau memang sesuatu itu tidak sesuai yang diajarkan dari Rasulullah, ya kita tinggal. Jadi walhasil tinggalkanlah ucapan sesuatu yang tidak manfaatkan, ucapan kita yang tidak akan manfaat itu dilempar ke dalam api neraka oleh Allah SWT. Satu ucapan 70 tahun baru sampai zaman. Kalau ucapan itu ucapan yang buruknya, ucapan yang kotor, berapa tahun akan lebih itu 70 tahun. Itu ucapan yang tidak manfaat. Satu kalimat itu kalau dilemparkan itu kurang lebih sampai 70 tahun. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus saya jadi untuk saya pribadi dan antum sekalian, mudah-mudahan manfaat di dalam kondisi saat ini. Tadi disampaikan tadi oleh Ustaz Syarif bahwasanya umur kita ini merupakan modal untuk kita supaya manfaat, yaitu mencari ilmu dan bisa kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini nak selamat dengan ilmu, bukan dengan jabatan ataupun dengan kedudukan yang menyebabkan sampai kedudukan tersebut. Salah. Nak selamat itu dengan ilmu syariat, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang kita harus dapatkan? Jangan dapat ilmu tersebut, ikuti sesuai dalam syair Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Hadi. Apa di situ? I'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ah. Itu kenal dulu siapa yang ahli hak ini, siapa yang harus kita hormati ahli hak. Tentu orang yang mencari, orang yang memiliki ilmu, orang yang ahli ibadah itu kenal dulu. Ini kadang-kadang kita mohon maaf orang yang ahli ilmu kadang-kadang disebutkan salah. Itu ikhwani yang dirahmati Allah SWT. Ada satu kisah dalam satu kitab, atau seorang murid lagi berkendara dikawal oleh Allahumma shalli oleh rombongannya, oleh murid-murid. Tak kalah melihat gurunya tadi, guru yang ngajar ngaji, turun dia dari kendaraan. Turun dari kendaraan. Ngapa wahai guru? Ngapa tahu? Ada guru yang ngaji, guru yang ngajar aku ngaji. Dihormati, kita kenal itu dulu. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Ini guru ngaji, ngaji tafsir, jadi fikih, jadi hadis, ajar ilmu aku. Terus guru ngaji kita jangan salah. Kenal ini guru ngaji loh ya. Luar biasa. Kenal dulu orang-orang yang apalagi kita kalau sama tidak patuh atau menjatuhkan orang tersebut, menjelekkan orang tersebut, dalil ada dalam satu kalimat namanya ada namanya surat wadagatul tebal. Disediakan orang-orang yang menjatuhkan nama seorang muslim, yang muslim tidak pernah melakukan perbuatan yang salah, yang tidak benar, yang tidak pernah melakukan hal tersebut. Ucapkan, yang menyatukan seorang muslim maksud dalam wadagatul tebal yang harus disediakan daripada anak-anak orang yang berzina, laki-laki perempuan, anak keluar dari kemaluannya, anak masuk ke dalam surga. Apalagi guru kita yang besar Muhammad bin Indonesia tentu itu yang afilha luar biasa, dia kedudukannya sangat luar biasa. Nah, orang yang semacam ini yang tidak terkenal dengan ahli hak dikatakan orang yang baik kalau dia menghormati orang yang baik. Kita nak nilai uang, kita jingok. Uang itu menghormati tidak sama uang yang orang-orang yang ahli, orang-orang ahli hak, orang-orang yang baik. Kalau dia hormati, ya itu orang baik. Itu orang baik. Tapi kalau ada orang tersebut menjatuhkan seorang ulama, seorang kiai atau seorang ustaz, menjelek, ini dapat mengumumkan tidak baik, tidak baik, tidak baik. Yang diomongkan dari TV-nya mereka, dari siaran yang punya mereka semua, ucapannya salah, kita kenal dari situ. Nak tahu orang yang baik, jangan dia beradab sama orang ahli hak.
Jangan dia menghadap sama orang yang ahli baik, orang yang ahli ibadah. Kalau dia tidak baik, batu orang itu kata lagi batu tidak baik, tidak hormat sama ahli. Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada kami di majelis dengan dua dakwah yang telah menyampaikan nasihatnya buat kita dan juga kepada guru kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menambahkan berkah di tempat ini. Allah menambahkan ilmu buat kita agar kita selalu